Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, a very good morning to all of you. I am teacher Tanvir Ahmad Khan, teacher UPS Shalgund. Today I am going to teach you a lesson that is nutrition in plants. बच्चों, जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो है जिस टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन क्या होता है ये हम तब पहले इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे, फिर इसके मोड्स क्या हैं वो सारी चीज़ें हमें बताएंगे। उससे पहले जो ये पैरा है हम थोड़ा इस पे जाते हैं। न्यूट्रिशन इज़ द फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस बिकॉज ऑल अदर प्रोसेस stem from it. Energy gained through nutrition is used to maintain other life processes. In class 6th, you have learned that food is essential for all living organisms. You have also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals are components of food. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. All living organisms require food. Plants can make their food themselves by animals, but animals, including humans, can't. They get it from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly depend on plants. जो हमने बात की वो है न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन क्या होता है ये इस पे हम थोड़ा बातचीत करेंगे। इसके जो कॉन्सेप्ट जो इसका है वो हम क्लियर करेंगे। न्यूट्रिशन के जो मोड्स हैं उनके भी बारे में हम बात करेंगे, जैसे ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं इस पे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन का जो असल माना है वो क्या है, न्यूट्रिशन की मीनिंग क्या है। न्यूट्रिशन इज़ द फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस बिकॉज ऑल अदर प्रोसेस स्टेम फ्रॉम इट। न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन असल में न्यूट्रिशन का मीनिंग है इनटेक ऑफ फूड। जो कुछ हम ग़िज़ा वगैरह लेते हैं, जो भी हम ग़िज़ा लेते हैं, इनटेक ऑफ फूड जो है वो इसका मीनिंग है, यानी ग़िज़ा वगैरह जो हम लेते हैं उसको हम न्यूट्रिशन कह सकते हैं, या ऐसे भी हम कह सकते हैं इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। जो कुछ हम लेते हैं, खाते पीते हैं वगैरह जो है उन सब चीज़ों को हम न्यूट्रिशन कह सकते हैं। इसलिए हम इसे इनटेक ऑफ फूड भी कह सकते हैं। ये प्रोसेस जो है सबसे बाकी प्रोसेसों से अलग है। Energy gained through nutrition is used to maintain other life processes. In class 6th, you have learned that food is essential for all living things. इससे पहले जो छठी जमात की क्लास में आपने इस बारे में पढ़ा है कि जो ये प्रोसेस है ये किस तरह से होती है और कितने ये एसेंशियल ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो इस पे हम थोड़ा बात करेंगे। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी है, प्रोटीन्स के बारे में है, विटामिन्स के बारे में और मिनरल्स जो हैं, कंपोनेंट्स जो भी हिस्से हैं, जो भी फूड के ग़िज़ा के हिस्से हैं वो इसमें सब आते हैं। इसलिए हम इसको इनटेक ऑफ फूड कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा चलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे हमने ऊपर कहा जो न्यूट्रिशन है वो सिंपली है इनटेक ऑफ फूड। ऑटोट्रॉपिक्स में और हेटेरोट्रॉपिक में क्या यहाँ पे फ़र्क है वो भी हम ये क्लियर करेंगे। ऊपर दिया गया है न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। ऑटो यहाँ पे क्लियर है कॉन्सेप्ट, ऑटो सेल्फ ट्रॉप्स nourishment nutrition. Therefore, plants are called autotrophs. Animals and most other organisms take and ready-made food prepared by the plants. They are called heterotrophs. Heteros means others. पहले हम ऑटोट्रॉपिक पे जाते हैं। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिखाया गया है ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स ऑफ प्लांट्स। ये प्रोड्यूसर्स हैं। यहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस के बारे में भी हम यहाँ बता सकते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस है, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यह हम ऐसे बता सकते हैं इट टेक्स प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स हैं, ग्रीन प्लांट्स में आते हैं। इट टेक्स प्लेस इन ए ग्रीन प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स में आ गया, फोटोसिंथेसिस भी आ गया यहाँ पे। जो न्यूट्रिशन यहाँ पे है द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऐसे भी हम बता सकते हैं। इसको हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स से।
لائک کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، جیسے CO2 ہے، واٹر پانی وغیرہ جو ہے، اس از کالڈ نیوٹریشن، آٹوٹرافک نیوٹریشن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہیٹروٹرافک نیوٹریشن ہے، یہاں پہ ایگزامپل دیا ہے آل اینیملس انکلوڈنگ مین اینڈ نان گرین پلانٹس، جو بھی جانور ہیں اس ہم انسان کو بھی لیتے ہیں، نان گرین پلانٹس جو بھی ہیں، جو نان گرین پلانٹس ہیں، پتے جڑے ہوئے DK وغیرہ کے ہیں، یا ایسے کہہ سکتے ہیں ہم اٹ ٹیکس پلیس ان آل اینیملس انکلوڈنگ مین اینڈ نان گرین پلانٹس، یا ہم ایسے اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں دا نیوٹریشن ان وچ فوڈ از obtained فرام آرگینک، کیونکہ آٹوٹرافک میں ہم نے کہا کہ وہ ان آرگینک را مٹیریلس آتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ آرگینک جو ہیں وہاں سے آتے ہیں، جیسے فوڈ از obtained فرام آرگینک ریمینس لائک، جیسے ہم ڈیڈ آرگنزم کو لے لیتے ہیں، یہاں پہ ہم نے اوپر بات بھی کی مین اینڈ نان گرین پلانٹس کی، یہاں پہ ہم ڈیڈ آرگنزمز جو ہیں ان کو لے سکتے ہیں، یا پھر ایکسکریٹا لے سکتے ہیں، یا فالن لیوز جو گرے ہوئے پتے ہیں، جو پرانے پتے پتجھڑ کے موسم میں یا کسی موسم میں جو پتے گرے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہم لے سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ مین ڈفرینس ہے آٹوٹرافک نیوٹریشن اور ہیٹروٹرافک نیوٹریشن میں۔ یا پھر ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں آٹوٹراپس جو ہیں وہ اپنی غذا جو ہے وہ خود تیار کرتے ہیں، اب فوٹوسینتھس ہم نے اوپر کہا، فوٹوسینتھس کی بات کی، آٹوٹراپس جو ہیں وہ اپنی غذا خود تیار کر لیتے ہیں، اور جو ہیٹروٹراپس ہیں وہ ڈپینڈنس ہوتے ہیں دوسرے پہ، جیسے یہاں پہ ہم نے بات کی ہم ہیں، ہم انسان جانور وغیرہ، اس میں ہم نے بات کی یہاں پہ آل اینیملس انکلوڈنگ مین اینڈ نان گرین پلانٹس، یہ جو ہے یہ نیوٹریشن کے جو موڈ دو تھے ان میں یہ خاص فرق ہے آٹوٹرافک نیوٹریشن اور ہیٹروٹرافک نیوٹریشن میں۔ تو انسان کی زندگی کے لیے جو ہے نیوٹریشن کتنا اہم ہے، اس کے جو کانسیپٹ ہے اس کا تھا وہ ہم نے پہلے اس والے پیرا میں ہم نے کلیئر کیا، تو اس سے پہلے بھی ہم نے کلاس جو آپ کی چھٹی جماعت ہے اس میں یہ پڑھایا ہے، تو یہاں پھر جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں دیا بھی گیا ان کلاس 6 یو ہیو لرن دیٹ فوڈ از essential فار آل لیونگ اینیملز، غذا ہمارے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے، کتنی اہم ہے، کتنی مفید ہے۔ تو یہ جو موڈز تھے اس کے ہم نے آج یہ بھی اس کے ساتھ کلیئر کیے، انشاءاللہ دوسرے کلاس میں تھوڑا اور پھر آگے چلیں گے۔ اس کے بعد ہمارا فوٹوسینتھس بھی کلیئر آج ہو گیا، فوٹوسینتھس کیسے تھا، تو انشاءاللہ کل سے 1.2 جو ہے یہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم۔